प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में प्रभु का वाक्य ध्यान करवा प्रसंगर शीर्षक होची मुख बंद करांतु। मुख बंद करांतु सेमानकर मुख बंद होगा दरकार। आज प्रसंग में ध्यान करने समय तीतसंग पुस्तक तार प्रथम अध्याय तार 10 रु 12 पद पर्यंत लिखा जाउछि। कारण अनेक अबाध्य लोक ओसार वाक्यवादी प्रवंचक अछंती, विशेष सुन्नत प्राप्त लोक मानक मध्य अछंती। सेमानक मुख बंद करिबार आवश्यक। सेमाने कुश्चित धन लाभ निमंते अनुपयुक्त शिक्षा दे गोटे गोटे परिवार को संपूर्ण रूपे पथभ्रष्ट करती। सेमानकर जड़े सेमानकर स्वजातीय जड़े भाववादी कहती कृतिवासी माने सर्वदा मिथ्यावादी, हिंसक, पशुतुल्य और अलसुआ पेटुक अटंती। केते बड़ कथा से लिखुंट तीतसंग साधु पाउल लिखुंट तुम्हें कौन करवा दरकार। सेमानकर मुख बंद करवा दरकार, सेमानक मुख बंद हवा दरकार। एटा से कहते क्यों मानकर जो माने असार वाक्यवादी अबाध्य लोक जो माने प्रवंचक एमाने कोठी अछंती जो माने विश्वासी आमे धार्मिक आमे आत्मा पाइबा लोक एमिति सुन्नतवादी लोक मानक मध्य अछंती। कौन कहते सेमानक मुख बंद करवा आवश्यक। कारण सेमाने अबाध्य लोक असार वाक्यवादी आ प्रवंचक अटंती। सेमाने कुश्चित धन लाभ निमंते अनुपयुक्त शिक्षा दियंती। जहा कहिबा कथा कहती ना जो शिक्षा देवा द्वारा लोक माने हमको आदृत करती, लोक माने हमको बारंबार डाकिबे सेमिति शिक्षा देवा पसंद करती। प्रभु कौन कहिबा पई चाहती ता बड़ विषय नुहे, सेमाने कौन सुनिबा पई चाहती सेटा माने कहती। एटा हচ্ছে बड़ विषय। प्रभु कौन कहते छाड़ सेमाने कौन चाहते एमान उद्देश्य कौन धन ए दिन मानक देखा जाउछि सुना भी जाउछि। अनेक कहते एतिकी पैसा देले हम आसीबू आमर दिनकर चार्ज ए शब्द चार्ज आम दिनक 10,000 नौ, आम फ्लाइट चार्ज नौ, आम ट्रेन चार्ज नौ, आम रहीबार व्यवस्था अलग, आम एमतीका खाई न थाउ आमको सेमती एठु जानिबा दरकार। माने वाक्य प्रचार करबा का सुनांती पेट पोषिबा पे आसुछंती। एमान उद्देश्य कौन बुझी रखि थांतु। एमाने वाक्य देबा पई नु, यदि वाक्य देबा कासी थांते वाक्यदाता प्रभु को पर निर्भर रखि थांते। लेखा जाछि कोन एमाने कुश्चित धन लाभ निमंते ओसार अनुपयुक्त शिक्षा से शिक्षा रे कार परित्राण हबो नै, के पाप छाड़िबो नै, के पवित्र हबो नै। आपण सुनंतु वाक्य गुडाक केबे सने पाप रे फेरिबा पई कहिथिले सेमान को वाक्य रे आपण केबे लास्ट टाइम सुनिथिले जे ईश्वर क्रोध करंती, ईश्वर विचार करंती, ईश्वर दंड दियंती, पवित्र हुओ ए अवस्था रे स्वर्ग को जाई परिबो नै केबे शिक्षा देई छंती नहीं। काहा को बाधिबार नै, समस्ते भल रहिबार अछि। पाप रे रुहंतु, मंदता रुहंतु, जेमति रुहंतु, मोर पॉकेट गरम हेला एटा शिक्षा। से माने एमिति भाव रे गोटे गोटे परिवार को संपूर्ण रूप पथभ्रष्ट कर दी छन। से मानक जाल रे सनक फांद रे अनेक परिवार पड़ी सारी ट्रैप रे पड़ी सारी से भक्त हो जाइछंती, घर लुंठन कर सारे,
ଘରର ଇଜ୍ଜତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପଳେଇଲାଣି ତଥାପି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କ୍ରିମିନାଲ ବୋଲିକି। ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଗୁଡ଼େ ପରିବାରକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ସାରିଲେଣି। ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ନୁହଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଖ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପାଉଲ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଏପରି ଅସାର ବାକ୍ୟବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କୁଶ୍ଚିତ ଧନ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଯେବେ କହିବେ ମିଛ କଥା କହିବେ, ହିଂସକ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି। ହିଂସାତ୍ମକ ମନୋଭାବ, ହିଂସକ ମନୋଭାବକୁ ସେମାନେ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ ମାନବିକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବି ନାହିଁ। ଏମାନେ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ। ଏମାନେ ଅଳସୁଆ ପେଟୁକ ଅଟନ୍ତି। ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଖାଲି ଖାଇବା, ଖାଲି ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲ ଭଲ। ଏମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପେଟ ଅଟେ। ପେଟ ପାଇଁ ତ ସବୁ ନାଟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଆଗରୁ ଫିଲିପିଓ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର 3 ପର୍ବରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। 18-19 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାର ପଢୁଛି। ଏଇଟା ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହିଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଅଛି, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। ସେମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃଷ ନଥିବ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନଥିବ, ଲେଭିସଲି ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସୁଖଦ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ବିନାଶ, ଉଦର ସେମାନଙ୍କ ଦେବତା। ସେମାନେ କେବଳ ପେଟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଲଜ୍ଜାକୁ ଦର୍ପଣ ବିଷୟ ମନେ କରନ୍ତି, ପୁଣି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଗୁଡାକରେ ଆସକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ କେବଳ କୁଶ୍ଚିତ ଧନ ଲାଭ ନିମନ୍ତେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅସାର ବାକ୍ୟବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଅଟନ୍ତି, ଅସାର ବାକ୍ୟବାଦୀ, ଅବାଧ୍ୟ, ହିଂସକ, ପଶୁତୁଲ୍ୟ, ଅଳସୁଆ, ପେଟୁକ। ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ ଅନେକ ପରିବାର, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ ମେଣ୍ଢା ବେଶରେ ହିଂସକ ଜନ୍ତୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଉଠିବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ହିତ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା ପସନ୍ଦ, ଶ୍ରୁତି ମୁଦ୍ର କଥା ପସନ୍ଦ। ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସାବଧାନ, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା, এই ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା, ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଥିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଥିବା ଏପରି ପେଟୁକ, ହିଂସକ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ପ୍ରଭୁ, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଅସାର ବାକ୍ୟବାଦୀ, ତେଣୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ବିଷୟରେ, ଯେପରି ସବୁକିଛି ସର୍ବନାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସଜାଗ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମିନ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।